우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. 당신은 언약의 자녀입니다. Vous êtes enfant de l'Alliance. 오늘은 우리 마태복음 16장 13절에서 20절 본문입니다. Aujourd'hui, nous allons aborder Matthieu chapitre 16 verset 13 à 20. 제목은 절대 언약입니다. Et le titre c'est l'Alliance absolue. 지금 코로나 바이러스가 지금 유럽에서 굉장히 많이 확산되고 있습니다. Le coronavirus est en train de se répandre dans le continent européen. 그래서 드디어 프랑스도 모든 식당 또 뭐 하여튼 상점 모든 모이는 장소 다 이렇게 폐쇄한다고 어제 저녁에 발표가 나왔습니다. Et donc même la France a déclaré que tous les commerces, restaurants et cafés seront fermés à partir de 사람들이 lundi. 굉장히 지금 불안해하고 있습니다. Et donc les gens sont un petit peu dans l'angoisse. 가장 먼저 나타나는 곳이 정권 시장입니다. Et la première réaction qui apparaît de cette panique, c'est dans la bourse. 그래서 주가가 굉장히 큰 폭으로 폭락을 하고 있습니다. Il y a les valeurs boursières qui sont en train de perdre des valeurs. 사람들이 이때 되면은 다른 대체 수단으로 금을 많이 사거든요. Et à ce genre de situation, en fait, les gens préfèrent acheter de l'or pour se réfugier sur des valeurs. 근데 이제 전 세계적으로 이게 팬데믹 이렇게 선포되고 하니까 금도 다 팔아버립니다. Mais comme le monde entier est en train de déclarer cette pandémie, en fait, même ils sont en train de vendre de l'or. 그래서 전부 다 달러를 소지하려고 달러 가격이 굉장히 지금 올라가고 Et 있는 donc 중입니다. les gens veulent à tout prix posséder du dollar, donc le cours du dollar est en train d'augmenter. 이제 그렇게 하는 이유가 굉장히 이제 아주 긴급한 상황이 왔을 때 빨리 현금화할 수 있는 걸 쉽게 말하면은 선호하는 거죠. Et donc en fait, les gens préfèrent les valeurs qui sont les plus liquides pour faire face à des situations difficiles. 사람들이 이제 그만큼 불안하다는 겁니다. Et donc les gens ont à tel point une angoisse face à cette situation. 사람들이 불안해지면은 자동적으로 이제 하게 되는 게 뭔가 의지할 거를 찾게 되는 거예요. Les gens, quand ils sont angoissés, automatiquement, ils vont chercher des choses sur lesquelles ils peuvent se confier. 뭔가 믿을 만한 뭔가를 찾게 되는 Ils 거죠. veulent chercher des choses auxquelles ils peuvent faire confiance. 이때 우리는 진짜 하나님을 바로 믿어야 Et 되겠습니다. à ce moment-là, il faut croire correctement en Dieu. 할렐루야. 이제 바른 믿음을 회복해야 되는 Nous 거예요. devons restaurer une foi correcte. 그러면 하나님을 믿어야 되는데요. Alors dans ce cas-là, il faut croire en Dieu. 안 보이는 하나님을 우리가 어떻게 믿느냐. Alors comment pouvons-nous croire à ce Dieu qui est invisible? 그래서 하나님께서 우리에게 주신 게 말씀이거든. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne la parole. 이제 그걸 하나님의 약속이다 그래서 언약이라고 얘기합니다. Et parce que c'est la promesse de Dieu, nous appelons l'alliance de Dieu. 이게 뭔가를 믿으려고 하면은 든든한 뭔가가 있어야 되잖아요. Et pourquoi quelque chose? En fait, il nous faut quelque chose de solide. 어떤 어려움 속에서도 흔들리지 않는 뭔가를 붙잡아야 되는 거 Il 아닙니까? faut saisir quelque chose qui ne sera pas troublé par différentes situations. 이 불신자들이 그래서 막 돈을 찾고 뭐 이렇게 하는 거죠. C'est la raison pour laquelle les gens cherchent des valeurs les plus sûres. 그러면 믿는 우리는 무엇을 붙잡아야 되겠습니까? Alors nous qui croyons en Dieu, qu'est-ce que nous devons saisir? 이런 재앙 시대 때에 우리가 무엇을 붙잡아야 À 되겠습니까? cette époque de désastre, qu'est-ce que nous devons saisir? 물론 여러분들 생필품 준비해야 됩니다. Bien sûr qu'il faut se préparer à faire des provisions. 이제 앞으로 어떤 일들이 일어날지 정말 더 긴급한 상황이 올 수도 있습니다. Parfois, il se peut que les choses s'aggravent encore plus et que les choses soient plus difficiles. 그러니까 저도 어제 그 오시앙장에 갔는데 보니까 막 쉽게 말하면은 이 유럽 사람들의 주식인 바트는 싹 비어 있더라고요. Alors moi aussi, je suis parti à l'hypermarché Auchan hier et dans les rayons pâtes, il y avait plus de produits. 그리고 샤리오에다가 막 휴지를 막 엄청 사가지고 전부 다 막 가더라고요. Et les gens remplissaient leur chariot avec des rouleaux de papier. 그러니까 이제 앞으로 아주 더 긴급한 상황이 되면은 물건 사기가 힘들어질 가능성이 있는 거죠. Parce que les gens prévoient que si les choses s'aggravent, il serait difficile de produire, de se procurer de ces choses-là. 그 사람들이 이제 그걸 준비하는 거예요. Et donc les gens se préparent. 그 저희도 좀 많이 샀습니다. Et donc nous aussi, on a acheté un peu plus que d'habitude. 물도 좀 많이 사고 휴지도 더 사고
그다음에 avons, 쌀도 많이 사놓고 지금 nous 일어났습니다. avons acheté plus d'eau, plus de papier, plus de riz. 그걸 이제 준비해야 되는 겁니다. Mais ce sont des choses à faire, bien 근데 sûr. 진짜 더 중요한 게 있습니다. Mais il y a une chose plus importante que ça. 그게 무엇을 믿느냐 하는 거거든. Qu'est-ce que nous croyons? 그게 무엇을 의지하느냐 하는 거. À quoi nous nous confions? 그러면은 하나님께서 우리 눈에 보이지 않는 하나님을 우리가 어떻게 믿을 수 있느냐 하는 거. Alors comment pouvons-nous croire à ce Dieu qui est invisible? 그 하나님의 방법은 언약이거든. Parce que la méthode de Dieu, c'est l'alliance. 그러니까 하나님의 약속인 언약을 주셔서 그 언약을 믿도록 하는 En 방법이고. fait, il nous donne l'alliance qui est la promesse de Dieu, il nous fait croire en cette alliance. 그래서 하나님이 주시는 언약을 정확하게 붙잡으면은 그걸 절대 언약이라고 얘기합니다. Et donc si nous saisissons l'alliance qui a été donnée par Dieu, c'est ce que nous appelons l'alliance absolue. 왜냐? 하나님이 주시는 언약이니까. Parce que c'est une alliance donnée par Dieu. 그것도 막 이 언약 저 언약을 말하는 게 아니라 하나님의 절대적인 계획을 가지고 있는 절대 언약을 말하는 거고. En plus, ce n'est pas n'importe quelle alliance, mais c'est l'alliance de Dieu, l'alliance absolue de Dieu. 만약에 저와 여러분들이 이 절대 언약을 찾았다. 그러면 끝나는 겁니다. Mais si vous trouvez aujourd'hui cette alliance absolue, c'est que c'est fini. 어떤 어려움이 와도 승리할 수 있는 게 절대 언약이에요. Parce que l'alliance absolue permet de surmonter quels que soient les problèmes qui viennent. 이스라엘 나라가요 굉장한 어려움에 처했던 적이 많이 있습니다. Il y a eu beaucoup de cas où les Israélites ont fait face des dangers importants. 한 번은 바벨론에 완전히 나라가 멸망하고 많은 사람들이 포로로 잡혀가는 시대가 Il y 있었습니다. avait même des moments où les Israélites ont perdu complètement leur nation et ont été captifs de Babylone. 그때 다니엘과 친구들도 포로로 잡혀간 Et 거예요. à ce moment-là, Daniel et ses amis étaient aussi captifs à ce moment-là. 근데 하나님의 은혜로 이 다니엘과 새 친구들이 고위 공무원이 된 Et 거거든요. par la grâce de Dieu, en fait, ces personnes, Daniel et les amis, sont devenus des hauts fonctionnaires de l'État. 근데 다니엘과 새 친구들은 거기에 안주하지 않고 거기서 하나님의 뜻을 붙잡았습니다. Et Daniel et les trois amis, en fait, ils ne sont pas restés à cette étape-là, mais ils ont saisi l'alliance de Dieu. 다니엘 1장 8절에 보면 뜻을 정했다고 성경은 기록하고 있습니다. Dans Daniel chapitre 1, verset 8, on dit qu'il a pris des résolutions. 왜 이스라엘 나라가 바벨론에 의해 갖고 멸망할 수밖에 없었는지를 이유를 깨달은 거죠. En fait, il a compris la raison pour laquelle Israël était obligé d'être détruit et de devenir captif de Babylone. 자기들이 포로로 잡혀온 이유를 깨달은 거죠. Ils ont compris la raison pour laquelle ils étaient captifs. 포로로 잡혀온 바벨론 나라에서 고위 공무원이 되고 정치인이 된 이유를 Ils 깨달은 ont 거죠. également compris la raison pour laquelle ils sont devenus des hauts fonctionnaires dans le pays où ils ont été captivés. 그 나라의 정책과 반대되는 하나님의 뜻을 정했습니다. Et donc, ils ont pris en fait une résolution qui est parfois au contraire des politiques de ce pays. 문제를 본 게 아니고요. Ils n'ont pas regardé le problème, 환경을 본 게 ils n'ont 아니고요. pas regardé l'environnement, 그 문제와 환경을 통해서 하나님의 절대 언약을 찾은 겁니다. mais au travers de ces environnements, en fait, ils ont cherché l'alliance de Dieu. 할렐루야. 다니엘서 6장 10절에도 나옵니다. C'est ce qu'on voit aussi dans Daniel chapitre 6 verset 10. 조서의 의인이 찍힌 걸 알았다 그랬습니다. Alors que Daniel était au courant que cette loi était passée, 다른 종교의 기도 행위를 하고 예배 행위를 하면은 사자굴에 던져지는 게 법으로 정해졌습니다. il était écrit que si on pratiquait d'autres religions que se prosterner devant le roi, il était en danger de mort. 근데 다니엘은 절대 언약을 붙잡았습니다. Mais Daniel a saisi l'alliance absolue. 조서의 의인이 찍힌 걸 알고서도 오히려 예루살렘을 향해서 문을 열어놓고 전에 하던 대로 3번씩 감사하며 기도하였다. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison et puis il a ouvert les fenêtres et a fait la prière comme d'habitude. 여러분들 이제 지금 상황은 재앙 상황이고 전염병 상황이기 때문에 우리가 조심해야 됩니다. Bien sûr qu'aujourd'hui c'est une situation de l'épidémie, donc il faut faire attention. 뭐 여기에 믿음 나는 믿음 있어 나는 괜찮아 하면서 막 이렇게 나가면 안 Il 됩니다. ne faut pas essayer d'avancer la foi en disant que moi j'ai la foi donc je ne serai pas attrapé 그건 믿음이 아니에요. par cette virus parce que ce n'est pas la foi. 그건 하나님을 시험하는 겁니다. Ça c'est juste tenter Dieu. 그 얼마 전에 그 프랑스에서 간 미국 농구 선수가 그 쉽게 말하면 인터뷰하면서 왜 이 바이러스 때문에 사람들이 그렇게 난리를 지기냐 이러면서 인터뷰하고 난 다음에 자기는 괜찮다고 막 마이크에다가 막 문지르고 이랬다니까요. Alors il y a un joueur de basketball un Français qui est parti jouer aux États-Unis et lui disait que tout va bien pour lui et que le virus ne va pas
l'attraper, il a touché tous les micros qu'il était devant. 그러고 나가서 그 사람 바이러스 걸렸어요. Et après cela, il a été testé positif du virus. 만용을 부린 거죠. Donc il s'est vanté devant 이 cette 전염병이 situation. 얼마나 심각한지를 모르는 거예요. Il ne savait pas encore la gravité de cette 그 situation. 지금 이태리에서 얼마나 많은 사람들이 죽어 Et 나갑니다. il y a beaucoup de gens qui sont, même en ce moment, en train de mourir en 자, 저 Italie. 정도 숫자가 죽어 나가면은 의사들이 손을 쓸 수 없는 상황입니다. Parce que s'il y a autant de morts aujourd'hui, c'est que les médecins ne peuvent rien faire à ces situations. 그래서 어떤 연예인 한 명이 자기 누나가 죽었는데 누구도 와볼 수 없고 시체도 처리가 안 된다고 인터넷에 누가 올렸어요. Alors il y a une personne célébrité qui est en Italie, qui a même fait une vidéo pour montrer que sa sœur est morte et que personne n'était venu la récupérer. 대구도 많이 심각해지고 환자가 많아지니까 병원에 가보지 못하고 죽는 숫자들이 꽤 나왔죠. Même à Daegu, il y a aussi des personnes qui n'ont pas pu aller à l'hôpital et qui sont mortes chez eux. 예, 여러분들요, 그거는 믿음이 아닙니다. Donc ça, c'est pas vraiment la foi. 그거는 하나님을 시험하는 겁니다. Ça, c'est juste tenter, tester Dieu. 근데 이거는 믿음입니다. Mais ça, c'est la foi. 시대마다 이 전염병이 많이 돌았었어요. À chaque fois, en fait, il y avait beaucoup d'épidémies dans le monde. 근데 많은 사람들이 죽어나가고 그 전염병을 피해서 도망가는데 믿음 있는 목회자들이 그 사람들, 죽어가는 사람들을 섬기면서 헌신하는 사람들이 많이 있습니다. Beaucoup de gens s'enfuyaient de ce virus pour éviter d'attraper ce virus, mais il y avait beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes croyantes qui ont essayé d'aider les personnes qui sont dans la douleur. 전염병에 안 걸린다는 믿음을 가지고 있었던 게 C'est 아니에요. pas qu'ils avaient une foi qu'ils allaient jamais attraper le virus. 자기는 그 일을 하다가 전염병에 걸려도 괜찮다는 믿음을 가지고 Eux, 있었어요. ils avaient une foi qui disait que même s'ils doivent mourir, ils peuvent très bien le faire. 이제 그런 것들을 보면서 많은 불신자들이 예수 믿는 사람들을 보는 거예요. Et c'est en regardant ce genre de situation que les non-croyants observent les croyants. 그래서 우리는요, 이 전염병 시대에 조심해야 Et 됩니다. donc, à cette époque de l'épidémie, nous devons faire attention. 그래서 뭐 인터넷 예배나 이런 것들을 강구해가지고 좀 바꾸고 해야 됩니다. Et donc, il faut absolument changer les procédures des cultes pour passer en ligne. 그런 방법적인 측면을 말하는 게 아닙니다. Mais je ne suis pas en train de parler de ces méthodes que nous pouvons mettre en 이런 place. 시대에 우리가 붙잡아야 될 언약을 말하는 거예요. Mais je suis en train d'évoquer l'alliance que nous devons saisir à cette époque. 무슨 언약을 붙잡아야 되냐? Quelle alliance il faut saisir? 여러분들 절대 언약을 Il 붙잡아야 faut 돼요. saisir l'alliance absolue. 하나님께서는 중요한 순간에 꼭 질문을 하셨어요. Dieu a toujours posé des questions au moment important. 창세기 3장에 보면은 첫 번째 우리 인간이 죄를 짓는 사건이 창세기 3장에 나오죠. Dans Genèse chapitre 3, nous voyons un événement où l'homme commet un péché pour la première fois. 아담과 하와가 선악과를 따먹고 육신적인 눈이 밝아져서 하나님을 피해 나무 뒤에 숨었습니다. Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et ils sont cachés derrière les arbres. 그때 하나님이 아담을 Et 찾아오셨어요. à ce moment-là, Dieu est venu voir Adam. 아담아, 내가 어디 있느냐? Adam, où es-tu? 이렇게 물었습니다. C'est comme ça qu'il a posé la question. 굉장히 중요한 질문입니다. C'est une question importante. 하나님이 아담이 어디 있는지를 몰라서 묻고 있는 게 아닙니다. C'est pas parce que Dieu n'était pas au courant où il était qu'il a posé cette question. 아담아, 네가 어디 있느냐? Adam, où es-tu? 여러분들요, 굉장히 중요한 질문이에요. C'est une question très importante. 아담아, 네가 왜 그 자리에 있느냐? Adam, pourquoi est-ce que tu es à cette place? 왜 하나님의 약속을 어기고 하나님을 떠났느냐? Pourquoi est-ce que tu as désobéi à la promesse de Dieu et tu as quitté Dieu? 네가 있어야 할 자리가 어디냐? Où est la place où tu es censé être là? 이걸 묻고 있는 겁니다. Donc il est en train de poser cette question. 하나님께서는 지금도 우리에게 그 질문을 하고 계시는 거예요. Même en ce moment, il est en train de poser la même question. 우리에게요, 네가 어디 있느냐 하고 묻는 Il 겁니다. nous pose la question, où es-tu? 할렐루야. 그러면서 하나님께서 창세기 3장 15절에 정확한 답을 Et 주셨어요. en même temps, Genèse chapitre 3 verset 15, il a donné la solution exacte. 여러분들, 이런 문제 속에서 우리는 본질을 회복해야 됩니다. Et donc derrière ces problèmes-là, il faut restaurer nos fondements. 그리고 그 가운데서 절대 언약을 붙잡아야 됩니다. Et dans ces situations, il faut saisir l'alliance absolue. 가인과 아벨의 사건을 여러분들 아시지 Vous 않습니까? connaissez l'événement de Caïn et Abel? 가인이 예배에 실패하고 난 다음에 동생 아벨을 쳐 죽입니다. Il y a Caïn qui a échoué son culte et il va tuer son frère Abel. 그 가인을 하나님께서 찾아오셨어요. Et Dieu est venu voir ce Caïn. 가인에게 묻습니다. Il pose la question. 내 아우 아벨이 어디 있느냐? Où est ton frère Abel? 여러분들요,
굉장히 중요한 질문들을 하나님은 자꾸 던지십니다. Donc Dieu pose à chaque fois des questions très importantes. 여러분들 하나님의 질문을 저와 여러분들이 들을 수 있어야 Nous 됩니다. devons être capables d'écouter sa question. 할렐루야. 그러면서 비록 실패한 가인이라 하더라도 표를 주어서 사람들이 가인을 죽이지 못하도록 표를 줬다고 성경은 기록하고 Et la 있습니다. Bible nous dit que même si Caïn a péché, il a donné certains signes pour que les gens ne puissent pas le tuer. 하나님께서 이사야에게 나타나셨습니다. Dieu est apparu encore une fois à Ésaïe. 그 보좌의 영광을 이사야에게 보여주셨어요. Il a montré en fait la gloire du trône des cieux. 그러면서 이사야에게 질문합니다. Et en même temps, il va poser une question. 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈꼬? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? 지금도 하나님은 우리에게 질문하십니다. Même en ce moment, Dieu pose la question. 이 재앙 시대를 살릴 사람이 누구냐? Qui sont les personnes qui vont sauver cette époque de désastre? 지금도 찾고 계시는 Il 겁니다. est même en ce moment est en train de chercher ces personnes. 이사야가 거기에 답했습니다. Isaïe a répondu à cette question. 주여 나를 보내소서. Seigneur, envoie-moi. 주여 나를 보내소서. Seigneur, envers-moi. Envoie-moi. 여러분들요, 우리가 하나님 앞에 설 수 있어야 됩니다. Il faut être capable de se mettre devant Dieu. 하나님의 질문에 정말 진실하게 답할 수 있어야 Il faut être 됩니다. capable de répondre aux questions de manière sincère. 이스라엘 나라가 바벨론에 망할 수밖에 없는 그 역사적인 배경 속에 하나님이 에스겔 선지자에게 또 나타나셨어요. À cette époque où encore une fois Israël était dans les difficultés, Dieu est apparu devant Ézéchiel. 그리고 환상 중에 골짜기로 데려가서 마른 뼈들이 가득한 그 골짜기를 보여준 거예요. Et donc dans une illusion, en fait, Dieu a montré en fait plein d'eau sèche. 그게 바로 이스라엘의 영적인 상황이라는 것을 말씀해 주십니다. Et ces eaux secs en fait symbolisent l'état spirituel du peuple Israël. 이스라엘 나라가 하나님의 축복받은 선택받은 이스라엘 민족이 복음 잃어버리고 영적으로 완전 마른 뼈와 같은 상태가 돼 있다는 Ce 거예요. peuple d'Israël, en fait, ils ont perdu l'alliance de Dieu alors que c'est un peuple béni. Ils sont devenus complètement des eaux secs. 그러니까 바벨론의 포로가 될 수밖에 없다는 Et 거예요. donc ils sont obligés de devenir captifs de Babylone. 그때 그 에스겔에게 하나님이 질문합니다. Et à ce moment-là, Dieu pose la question à Ézéchiel. 이 뼈들이 능히 살 수 있겠냐? Ces eaux peuvent-ils revivre? 전혀 소망이 없습니다. Il n'y a aucun espoir. 완전 말라버렸습니다. Ce sont des eaux secs. 전혀 살아날 수 있는 가망이 없습니다. Autrement dit, qui n'a pas de moyen d'être revivifié. 근데 하나님이 에스겔에게 그렇게 질문하는 거예요. Mais Dieu pose quand même la question à 이 Ézéchiel. 뼈들이 능히 살 수 Est-ce 있겠냐? que ces eaux peuvent-ils revivre? 그때 에스겔이요 정말 정확하게 답을 했습니다. Et Ézéchiel a donné la solution exacte. 살 수 있다 없다라고 말하지 않았습니다. Il n'a pas dit si c'était possible ou pas. 주께서 아시나이다. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들이 만약에 하나님의 절대 언약 붙잡으면 살아나는 겁니다. Donc, si nous saisissons l'alliance absolue, nous sommes sauvés. 이 재앙 시대를 보면서 우리가 찾아야 될 게 있습니다. En regardant cette époque de désastre, il faut chercher quelque chose. 마음 깊숙이로부터 붙잡아야 될 언약이 Il y a 있습니다. une alliance que nous devons saisir absolument au plus profond de notre cœur. 이런 재앙이 크면 클수록 우리 영혼 깊숙이 각인해야 될 언약이 있습니다. Plus les désastres sont graves, plus il faut imprimer cette alliance. 그거를 성경에서는 절대 언약이라고 Et 얘기해요. la Bible nous dit que c'est ça, l'alliance absolue. 절대라는 단어는 하나님께만 붙일 수 있습니다. Le mot absolu, on ne peut le mettre que aux choses de Dieu. 하나님이 하신다고 하면은 아무도 막을 수 없기 때문에. Parce que si Dieu veut faire quelque chose, personne ne peut l'empêcher. 하나님이 열면은 닫을 자가 없다 Parce 그랬어요. que si Dieu ouvre quelque chose, il y a personne qui peut le fermer. 하나님이 닫으면은 열 자가 없다 Si 그랬어요. Dieu ferme quelque chose, personne ne peut l'ouvrir. 그래서 하나님께만 절대라는 단어가 붙을 수 Et 있어요. donc, le mot absolu peut être utilisé que à Dieu. 그 하나님의 절대 언약이 뭐냐 하는 거예요. Et donc, quelle est cette alliance absolue de 그걸 Dieu? 찾아야 되는 거예요. Il faut chercher cette alliance. 그걸 붙잡아야 되는 거예요. C'est ça qu'il faut saisir. 할렐루야. 여러분들 재앙은요 인간의 능력으로 할 수 없는 걸 재앙이라고 얘기합니다. Quand on parle de désastre, c'est parce que le désastre, ce sont des choses que l'homme ne peut pas empêcher. 인간의 실력과 지식과 의술과 돈 가지고 절대로 해결할 수 없는 걸 재앙이라고 On 얘기합니다. appelle désastre pour des choses qui ne sont pas résolues par la science, par la compétence, par la capacité de l'homme. 그래서 각 나라들마다 지금 재난 사태를 선포하면서 굉장히 지금 막 긴장하고 있지 않습니까? Donc, beaucoup de pays sont en train de déclarer l'état d'urgence dans le pays et ils sont en train de se préparer à faire face. 잘못하면은 막 수백만 명이 죽을 수 있다라는 예측까지 나옵니다. Parce qu'eux-mêmes, il y a des prévisions qui disent que
plusieurs dizaines de milliers de personnes peuvent mourir. 인간의 힘으로 막을 수 없는 걸 재앙이라고 얘기합니다. Et donc, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas empêcher, c'est un désastre. 인간은 절대로 해결할 수 없는 문제가 있습니다. Il y a des problèmes que l'homme ne peut jamais résoudre. 근데 하나님이 하시면은 되어지는 게 있습니다. Mais malgré tout, si Dieu fait quelque chose, il y a quelque chose qui marche. 그 하나님께서 우리에게 절대 언약을 주시는 거예요. Et ce Dieu nous a donné l'alliance absolue. 오늘 본문에서도 예수님께서 제자들에게 아주 중요한 질문을 던집니다. Même dans le passage aujourd'hui, Dieu pose la question très importante. 많은 사람들이 예수님을 Il y 쫓아다닙니다. avait beaucoup de gens qui étaient en train de suivre Jésus. 지금도 예수 믿는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. Même en ce moment, on ne sait pas à quel point il y a des personnes qui croient en Jésus. 기독교가 많이 기울어졌는데도 불구하고 지금도 예수 믿는 사람들이 전 세계에 어마어마하게 많습니다. Même si le protestantisme a perdu un petit peu de puissance, il y a malgré tout beaucoup de personnes qui croient en Jésus encore dans le monde. 그때 당시에 그 흑암의 시대 때 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 많은 메시지를 하시고 또 기적을 행하시고 병자를 고치니까 많은 사람들이 예수님을 따르는 거예요. Et donc à cette époque d'obscurité, à cette époque de ténèbres, puisque Dieu faisait des prodiges, Dieu guérissait des malades, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. 그때 예수님께서 제자들에게 중요한 질문을 하는 Et 거예요. à ce moment-là, Jésus pose une question très importante. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? Qu'est-ce que les gens disent de moi, fils de l'homme? 저 많은 사람들이 지금 나를 따르고 있는데 Il y a beaucoup de gens qui sont en train de me suivre. 저 많은 사람들이 지금 하나님을 부르고 기도하고 있는데 Il y a autant de gens qui sont en train de m'appeler, en train de prier Dieu. 저 많은 사람들이 지금 교회를 다니며 예배를 드리고 Il y 있는데 a beaucoup de gens qui vont à l'église et qui font des cultes. 아니 저 사람들이 도대체 나를 예수님을 누구라고 알고 믿고 있느냐? Et au dire de ces gens-là, qui suis-je, moi, le fils de l'homme? 그걸 지금 묻고 있는 겁니다. Il est en train de poser cette question. 그러니까 제자들이 틀린 대답을 하잖아요. Et donc les disciples donnent des solutions fausses. 그때 제자들에게 질문합니다. Mais après cela, il va poser la question aux disciples. 그러면 너희는 나를 누구라? Alors vous, qu'est-ce que vous dites de moi? 하나님이 오늘도 우리에게 질문합니다. Même aujourd'hui, Dieu pose la 우리 question. 중직자분들에게 질문합니다. Il pose la question aux responsables d'église. 목회자인 저에게 질문하는 Il me 겁니다. pose également à moi, le pasteur. 우리 사랑하는 성도들에게 질문하는 겁니다. Il pose la question à tous les membres de 하나님을 l'église. 믿는다고 하는 렘넌트들에게 지금 Il 질문하는 pose 겁니다. la question aux remnants qui disent qu'ils croient en Dieu. 지금 예수를 믿고 있는데 너희는 예수 그리스도를 누구라고 고백하고 있냐? Vous croyez en Jésus, mais qu'est-ce que vous dites de ce Jésus? 여러분들요, 이 고백은 우리 신앙생활에 있어서 가장 중요한 신앙 고백입니다. Et cette confession-là, c'est la confession de foi la plus importante. 여러분들 진짜 이 고백이 발견되어지고 진짜 고백되어지기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis de retrouver cette confession et confesser véritablement dans notre vie. 여러분들이 여기에 앉은 이유가 뭡니까? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes venus à ce culte? 여러분들이 사는 이유가 Quelle 뭡니까? est la raison de vivre? 하나님께서 우리에게 그 본질적인 것을 질문하고 계십니다. Dieu pose cette question fondamentale à nous. 여러분들 재앙 시대 때는 특별히 죽을 수 있는 위기가 들어오기 때문에 본질적인 질문을 해야 됩니다. Et à cette époque de désastre, en fait, puisqu'il y a des dangers de mort qui nous font face, il faut poser des questions fondamentales. 여러분들 예수 믿는다고 코로나 바이러스가 안 걸릴까요? Est-ce que c'est parce que nous croyons en Jésus que nous n'allons pas attraper le virus? 여러분들 그렇지 않습니다. Ce n'est pas le cas. 하나님이 근본적으로 보호하는 부분은 있습니다. Bien sûr que, de manière générale, Dieu protège notre vie. 근데 여러분들 이럴 때일수록 근본적인 것을 질문하고 근본적인 언약을 붙잡아야 돼요. Mais plus les temps sont difficiles, plus il faut saisir les choses fondamentales, plus il faut poser des questions fondamentales. 정말 하나님 앞에 서는 시간 되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis de prendre le temps de se mettre devant Dieu. 그 마태복음을 보면요, 아주 중요한 시간표가 있어요. Dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, en fait, il y a des temps très importants de Dieu. 예수님의 제자 마태가 기록했거든요. C'est Matthieu qui est disciple de Jésus qui a écrit ce livre-là, 누가는 12제자가 아닙니다. alors que Luc ne faisait pas partie des 12 마가도 apôtres. 12제자가 아닙니다. Même Marc, il ne faisait pas partie des 12 apôtres. 마태는 12제자 중에 한 명입니다. Mais Matthieu, c'était un des 12 apôtres. 그러니까 예수님을 가장 가까이에서 처음부터 지켜봤던 사람입니다. Et donc Matthieu, c'est quelqu'un qui a été, depuis le début, très proche de Jésus. 그렇게 얼마나 정확하게 Et 기록했겠습니까? donc, on sait à quel point il a écrit de manière précise. 근데 신기하게요, 마태복음 16장을 기점으로 해서 바뀌는 게 있어요. Mais bizarrement, il y a
des choses qui changent à partir de Matthieu chapitre 16. 그러니까 예수님께서 아주 중요한 질문을 하고 난 다음부터 뭔가 크게 바뀌는 게 À 있어요. partir du moment où Jésus se pose cette question très importante, il y a quelque chose qui change. 그러니까 이 신앙 고백이 얼마나 중요한가를 지금 이 마태복음은 설명하고 있는 Et 거예요. donc, autrement dit, l'évangile de Matthieu est en train d'expliquer l'importance de cette confession de foi. 예수가 그리스도라는 것을 베드로의 입을 통해서 제자들의 입을 통해서 고백을 하고 난 다음에 앞뒤가 바뀌어 버립니다. Une fois que les disciples, les apôtres de Dieu, de Jésus, ont confessé que Jésus était le Christ, les choses ont changé. 여러분들 이걸 주의해서 볼 필요가 있습니다. Il faut faire attention à ce verset. 이게 특히 가장 중요한 게 뭐냐면요. Donc, mais quelle est la chose la plus importante parmi tous ces changements? 마태복음 16장 전에는 많은 기적을 일으킵니다. C'est qu'avant Matthieu chapitre 16, il y a beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. 많은 병자를 고칩니다. Beaucoup de malades ont été guéris. 하나님의 능력을 많이 행합니다. Et Jésus fait beaucoup de prodiges. 근데 마태복음 16장에 주는 그리스도시요 베드로가 이 고백하고 난 다음부터는 기적이 거의 Mais 없어졌어요. à partir du moment où Pierre confesse que Jésus est le Christ, les miracles ont disparu. 여러분들 이거는요 굉장히 중요한 겁니다. Et cela signifie quelque chose de très important. 이게 그리스도를 고백하고 난 다음부터 기적을 행할 필요가 없어지는 거예요. Autrement dit, à partir du moment où Jésus, le Christ, a été confessé, il n'y a plus de besoin de faire des miracles. 왜냐? 예수님은 기적을 행하러 오신 분이 아니기 때문에 Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. 그리스도의 일을 하러 오신 분이기 Il 때문에. est venu pour accomplir la fonction du Christ. 할렐루야. 저와 여러분들이요 진짜 그리스도 붙잡으면요 정말 근본적인 문제가 해결돼 Et 버립니다. donc, si nous saisissons véritablement le nom du Christ, les problèmes fondamentaux sont résolus. 그리고 다음 주에 조금 더 설명하겠습니다만은 Et je vais expliquer plus en détail la semaine prochaine. 그리스도를 고백하고 난 다음부터 본격적으로 십자가 얘기를 하기 C'est à 시작합니다. partir du moment où ils ont confessé le Christ qu'il va parler de l'événement de la croix. 그 전에는 십자가 얘기를 안 하십니다, 예수님이. Jésus ne parle pas de la croix avant cela. 이때부터 십자가와 부활 얘기를 하기 시작하는 거예요. C'est à partir de ce moment-là précis que Jésus va parler de la croix et de la résurrection. 그러니까 예수님이 이 땅에 오신 본래 목적은 십자가 지시고 부활하시면서 우리를 구원하기 위해서 오신 거 아닙니까? Parce que Jésus, à l'origine, il est venu pour mourir sur la croix et pour ressusciter pour nous sauver. 그게 본래 목적입니다. C'est son objectif fondamental. 하나님의 절대 언약이 성취되는 순간입니다. C'est le moment où l'alliance absolue 절대 s'accomplit. 계획입니다. C'est le projet absolu de Dieu. 그 가장 중요한 일을 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도 고백하고 난 다음부터 하기 Et 시작하셨다는 donc c'est 겁니다. après la confession de Matthieu chapitre 16 verset 16 que Jésus commence à parler de ces événements les plus importants de sa vie. 그만큼 절대 언약을 깨닫고 붙잡는 게 중요하다는 C'est à 겁니다. tel point saisir l'alliance absolue est très important. 여러분들 인생이요 본론 인생이 돼야 Il faut 되거든요. que notre vie en fait fasse partie de la partie du contenu principal. 우리 교회 사역이 본론적인 사역이 돼야 되거든요. Il faut que les ministères de notre église soient des contenus principaux de l'œuvre de Dieu. 맨날 서론에만 머물러 있어서는 안 된다 이 Autrement dit, il ne faut 말이거든요. pas toujours rester dans l'introduction des choses. 서론 인생이 되면 안 된다 이 Il ne faut 말이거든요. pas que notre vie soit une vie d'introduction. 여러분들 조그만 일에 시험 들고 맨날 삐지고 이런 서론 인생 되면 안 된다 이 Il ne faut pas que notre 말이거든요. vie soit une vie d'introduction où on est tenté par des choses, petites choses, par des événements physiques. 하나님이 원래 하시려고 하는 본론 속으로 들어가야 된다는 Mais il 얘기 faut entrer dans le 아닙니까? contenu principal de l'œuvre de Dieu. 그 기준이 뭐냐? Mais quel est le critère de ce contenu 절대 principal? 언약을 붙잡는 C'est 겁니다. saisir l'alliance absolue. 할렐루야. 여러분들 여기에 우리 오늘 완전 결론 나야 Il 됩니다. faut absolument arriver à cette conclusion aujourd'hui. 그래서 첫 번째입니다. Premièrement, 아무도 막을 수 없는 절대 계획이 있습니다. il y a un projet absolu que personne ne peut arrêter. 여러분들 성경을 이걸 보는 눈이 열려야 여러분들 진짜 눈이 열리는 겁니다. Il faut être capable de voir ce projet-là pour que nous ayons des choses importantes. 인간에게 문제의 시작이 뭔지 아십니까? Quel est le commencement des problèmes de l'homme? 가장 크고 중요한 문제가 뭔지 아십니까? Quelle 여러분들? est l'origine de tous les problèmes de l'humanité? 코로나 바이러스가 아닙니다. C'est pas le coronavirus. 지진이 아닙니다. Ce ne sont pas des tremblements de terre. 전쟁이 아닙니다. Ce ne sont pas les guerres. 창세기 3장 문제입니다. Mais c'est l'événement de Genèse 우리 chapitre 인간이 3. 하나님을 떠나버린 거예요. C'est le moment où l'homme a quitté Dieu. 사단한테 잡혀버린 거예요. C'est le moment où l'homme a été saisi par Satan. 하나님의 말씀에 불순종한 거예요. C'est le moment où l'homme a désobéi à la parole 그 de Dieu. 문제를 해결해야 문제가 Il
해결된다니까요. Il faut résoudre ce problème-là pour résoudre tous les autres problèmes. 그래서 창세기 3장 15절에 언약을 주신 거 C'est 아닙니까? pour ça qu'il a donné l'alliance de Genèse chapitre 3 verset 여자의 15. 후손을 보내주겠다는 Il nous a 겁니다. promis la postérité de la femme 남자 후손 가지고는 안 되기 때문입니다. parce que la postérité de l'homme ne peut pas résoudre ses problèmes. 여자의 후손을 보내주겠다고 약속한 거 Et 아닙니까? donc il a promis de nous envoyer la postérité de la femme. 할렐루야. 수천 년이 지났는데 그 여자의 후손이 그 대를 이어서 아브라함의 후손으로 다윗의 후손으로 정확하게 오셨습니다. Après plusieurs milliers d'années, en respectant toutes les promesses qui ont été données, il est venu en tant que descendant de David. 이걸 막으려고 사단이 얼마나 발악을 했는지 모릅니다. Et Satan a tout fait pour empêcher cela. 절대로 막을 수 없습니다. Mais personne ne pouvait l'arrêter. 심지어는 예수님이 태어날 당시에는요, 헤로당을 들쑤셔가지고 태어나는 아이들을 다 죽이는 역사까지 했잖아요. En plus, Satan a tellement agi qu'à l'époque de la naissance de Jésus, il y avait le roi qui a demandé de tuer tous les enfants qui sont nés à cette époque. 그래도 막을 수가 없습니다. Mais malgré tout, il ne pouvait pas empêcher cela. 하나님의 절대 계획은요, 코로나 바이러스도 막을 수 없습니다. Le projet absolu de Dieu ne peut pas être empêché par ce virus. 할렐루야. 이 언약 붙잡는 겁니다. Il faut saisir cette alliance. 이스라엘 민족이 완전 400년 동안 노예가 됐을 때입니다. Lorsque le peuple Israël est devenu complètement esclave pendant 400 ans, 하나님께서요, 이 노예가 될 수밖에 없는 그 근본 원인을 정확하게 알고 계십니다. Dieu était très bien au courant de la raison pour laquelle ils étaient devenus esclaves. 이스라엘 민족이요, 애굽의 노예 되기 전에 사단의 노예가 된 C'est 겁니다. qu'avant de devenir esclaves d'Égypte, ils sont devenus esclaves de Satan. 강대국 애굽은 사단의 노예가 된 겁니다. Et le pays, l'Égypte, c'est aussi esclave de Satan. 그러니까 애굽의 노예가 되는 육신적인 문제보다요, 더 중요한 게 영적인 문제입니다. Et donc le problème physique de devenir esclave d'Égypte, c'est pas plus important que le problème spirituel. 그래서 출애굽기의 주제는 이스라엘 민족의 해방이 아닙니다. C'est pour ça que le thème principal de l'Exode, ce n'est pas la libération du peuple Israël, 영적인 해방입니다. c'est la libération spirituelle. 그래서 출애굽기 3장 18절에 희생제사 피제사를 말씀한 Et 겁니다. c'est la raison pour laquelle Dieu a parlé de l'Exode chapitre 3 verset 18. 이거는 절대 언약입니다. C'est le sacrifice de sang et 절대 ça c'est 계획입니다. l'alliance absolue, le projet 누구도 absolu. 막을 수가 없습니다. Quelque chose que personne ne peut empêcher. 바로 왕도 막을 수가 없습니다. Même Pharaon ne pouvait pas empêcher. 할렐루야. 이스라엘 나라가 성전이 불타고 완전 바벨론의 포로 데려가는 그 배경이 이사야서가 아닙니까? Et le livre d'Ésaïe parle de cette situation où Israël perd sa nation et le temple a brûlé. 그때 하나님께서 주신 절대 계획입니다. Et à ce moment-là, Dieu donne un projet absolu. 내가 한 징조를 보여주겠다. Je vous montrerai un signe. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. Voici, la Vierge enfantera un fils. 할렐루야. 야, 저와 여러분들요, 진짜 이 복음의 가치를 깨달아야 돼요. Et donc, aujourd'hui, il faut comprendre la valeur du Christ. 이건 진짜 옛날 얘기가 Ce n'est 아닙니다. pas du tout une histoire 성경에 ancienne. 기록된 단지 글자가 아닙니다. Ce ne sont pas simplement des écritures qui sont 이 écrites dans la Bible. 처녀가 잉태하여 아들을 낳는다는 이 복음 때문에요, 사단의 흑암 세력들이 완전히 무너지는 C'est 겁니다. grâce à cet évangile de Emmanuel, à cet évangile de la Vierge qui enfantera un fils, tous les ténèbres sont chassées. 이게 절대 계획입니다. C'est ça, le projet absolu de Dieu. 그래서 베드로가 주는 그리스도시요 이 고백할 때 예수님이 깜짝 놀란 Et 겁니다. donc, au moment où Pierre a confessé que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus était étonné. 어마어마하게 축복한 Et 겁니다. donc, il a béni de manière en abondance. 바요나 시몬아, 네가 복이 있도다. Pierre, fils de Jonas, tu es béni. 네가 진짜 복받은 자로다. Tu es vraiment une personne bénie. 할렐루야. 예수가 그리스도라는 이 고백하는 자에게요, 하나님께서 진짜 축복받은 자라고 얘기하는 Et 겁니다. donc, Jésus est en train de dire que cette personne qui a confessé le Christ, c'est la personne la plus bénie du monde. 저와 여러분들이 그 축복 속에 있는 줄 믿으시기 바랍니다. Et donc, croyez que vous êtes déjà dans cette situation. 할렐루야. 여러분들, 그래서요, 예수를 믿으면서도 하나님을 찾으면서도 틀린 거 붙잡고 있으면 응답 못 받습니다. C'est pour ça que même en croyant en Jésus, en appelant Dieu, si nous saisissons des choses incorrectes, on ne va pas pouvoir recevoir les réponses. 아, 예수님을 믿으면서도 쉽게 말하면 세례요한과 같이 막 사회 정의를 부르짖는 이런 예수님으로 알고 있으면 이 응답 못 받는 거예요. Même en croyant en Jésus, si nous saisissons Jésus comme une personne qui va faire un mouvement de justice, on ne va pas pouvoir recevoir les réponses de Dieu. 능력을 막 행하니까 엘리야와 같다고 했지 않습니까? Parce que Jésus faisait plein de prodiges, les gens ont dit que c'était comme Élie.
민족들을 살릴 수 있다고 얘기하니까 예레미야 같다고 했지 Et 않습니까? ils ont même dit que puisque Jésus était capable de sauver le peuple, ils l'ont appelé comme Jérémie. 좋은 메시지를 많이 하니까 선지자 같다고 했지 Ils ont 않습니까? même dit il était comme plein de prophètes parce qu'il donnait beaucoup de leçons. 예수님한테는 그런 요소가 분명히 있습니다. Bien sûr qu'il y a ce genre d'éléments dans la vie de Jésus, 그러나 예수님이 이 땅에 오신 목적은 아닙니다. mais ce n'est pas l'objectif final de Jésus de venir sur la terre. 본질이 아니라는 뜻입니다. Ce n'est pas le contenu principal de son arrivée. 그건 전부 다 서론입니다. Toutes ces choses-là, ce sont des introductions. 예수님은 그리스도의 일을 하러 오신 Mais Jésus est venu pour accomplir l'œuvre du Christ. 할렐루야. 그러니까 베드로가 그 고백할 때요. 바요나 시몬아 복이 있도다. C'est pour ça que lorsque Pierre a fait cette confession, Pierre, fils de Jonas, tu es béni, 이걸 네게 알게 한 거는 혈육이 아니다. car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 하늘에 내 계신 내 아버지시니라. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 여러분들 그래서 베드로가 어마어마하게 Et 축복받습니다. donc, Pierre est abondamment béni. 절대 계획 붙잡으시기 Et 바랍니다. donc, saisissez aujourd'hui le projet 우린 absolu de Dieu. 절대 계획 속으로 들어가는 Et 겁니다. entrez dans ce projet absolu. 두 번째입니다. Deuxièmement, 불신앙하지 않아도 되는 절대 여정입니다. il y a l'itinéraire absolu qui ne nécessite pas d'incrédulité. 절대 언약 속에서 절대 계획을 붙잡은 하나님의 자녀는 불신앙 안 해도 됩니다. Les enfants de Dieu qui ont saisi le projet absolu de Dieu, ils n'ont pas besoin de faire des incrédulités. 코로나 바이러스 와도 여러분들 염려 안 해도 됩니다. Autrement dit, même si le coronavirus vient, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. 아니 대책은 하라니까요. Bien sûr qu'il faut se préparer à cela, 근데 염려 안 해도 됩니다. mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ça. 하나님 살아 계십니다. Parce que Dieu est vivant. 아니 걸리면 어떻습니까? Qu'est-ce qui se passe si on l'attrape le 아니 virus? 죽으면 Qu'est-ce 어떻습니까? qui se passe si on meurt? 죽으면 천국 가는 겁니다. Si on meurt, on va au royaume des cieux. 죽는 게 아닙니다. Ce n'est pas vraiment la mort. 이사 가는 겁니다. On est en train de déménager. 할렐루야. 천국 가기 싫습니까? Est-ce que vous avez peur d'aller au royaume des cieux? 근데 우리는 아직 천국 갈 자격이 안 돼요. Mais on n'a pas encore le mérite d'aller au royaume des 아니 cieux. 전도라도 좀 하고 가야 될 거 Il 아닙니까? faut au moins faire un petit peu d'évangélisation avant 프랑스 d'y aller. 조금 살리고 가야 될 거 Il faut au moins 아닙니까? sauver quelques parties de la France pour y Alléluia. aller. 우리 렘넌트 좀 살리고 가야 될 거 Il 아닙니까? faut y aller après avoir sauvé les remnants. 장로님 아멘. 아니 제대로 좀 뭔가 하고 가야 될 거 Il faut 아닙니까? avoir fait quelque chose, avoir accompli quelque chose pour partir après. 그래서 우리의 가는 길은 모든 문제와 사건은 여정입니다. Et donc tous les chemins que nous allons prendre, ce sont l'itinéraire absolu de Dieu. 그게 결론이 아닙니다. Ce n'est pas la conclusion des choses. 과정이라니까요. Ce sont les étapes que nous passons. 이 어려운 상황도 과정이라니까요. Même ce problème qui nous semble être une difficulté, c'est un processus. 이 과정을 통해서 하나님의 중요한 계획들이 이루어진다니까요. C'est au travers de ces processus-là que le projet absolu de Dieu va être accompli. 이런 과정들 속에서도 하나님은 예수 그리스도를 고백하는 우리를 통해서 전도가 되게 하고 교회를 세우십니다. Même à travers ces processus, Dieu va répandre cet évangile, va construire des églises. 그래서 우리는요 이런 기회를 전도의 기회로 삼아야 돼요. Et donc cette occasion doit être aussi une occasion de évangélisation. 얼마나 불안하겠습니까? Les gens seront dans l'angoisse. 여러분들 이 불안하고 이게 이제 또 지나가고 나면은요 그게 전부 다 트라우마로 남아갔고요 전부 다 정신적인 문제로 나타납니다. Et toutes ces choses-là, en fait, vont être de l'angoisse. Et finalement, si cet événement passe, ça va créer des problèmes mentaux. 그리스도 고백하는 자에게 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우겠다고 Mais 약속하셨어요. Jésus a promis d'abattre son église à celui qui a confessé que Jésus est le Christ. 교회의 머리는 그리스도입니다. La tête de l'église, c'est le Christ. 누구도 무너뜨릴 수 없습니다. Personne ne peut le détruire. 그리고 음부의 권세가 이기지 못한다 Et 그랬어요. les forces des ténèbres ne te prévaudront point. 흑암 권세를 이기는 자녀가 되는 권세를 주셨다 그랬어요. Autrement dit, Dieu nous a donné l'identité d'enfant de Dieu qui nous permet de surmonter les ténèbres. 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주셨다 그랬습니다. Le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir de contrôler les forces de l'ennemi et marcher sur le serpent et les 그 scorpions. 정도가 아닙니다. Non seulement ça, 천국 열쇠를 주겠다고 il nous a 약속하셨어요. donné la clé du royaume des cieux. 모든 문제 속에서 하나님의 계획이 이루어진다 이 말이에요. Autrement dit, derrière tous les problèmes, le projet de Dieu va s'accomplir. 이게 언약의 여정이다 이 말이에요. C'est un itinéraire de l'alliance. 그래서 절대 여정입니다. Donc c'est un itinéraire absolu. 출애굽한 이스라엘 백성들 가나안 땅 들어가는 것은 하나님의 절대 계획이고 절대 목표입니다. Le fait d'entrer à Canaan pour le peuple qui est sorti d'Égypte, c'était un projet absolu de Dieu, c'était l'itinéraire absolu de Dieu. 광야길 가는 동안에 일어나는 것들은
전부 다 하나님의 언약의 여정입니다. Et toutes les choses qui se passent sur le chemin d'aller à Canaan, ce sont l'itinéraire absolu de Dieu. 그래 염려하지 마시기 바랍니다. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. 불신앙하지 마시기 Il n'y a pas 바랍니다. besoin d'être dans 그 l'incrédulité. 염려와 불신앙이 들어올 때마다 영적 서밋 타임으로 들어가시기 바랍니다. À chaque fois que vous êtes inquiet, à chaque fois que vous êtes incrédule, entrez dans le temps de sommet spirituel. 절대 언약 속에 붙잡아야 될 세 번째입니다. Troisièmement, troisième chose que nous devons saisir dans l'alliance absolue, 반드시 성취되는 절대 목표입니다. c'est l'objectif absolu qui va être accompli absolument. 이스라엘 백성들이 가나안 땅 들어가는 것은 하나님의 목표입니다. Le fait que le peuple Israël va aller à Canaan, c'était un projet de Dieu. 그 언약을 붙잡은 절대 언약입니다. Et donc, c'est cette alliance absolue qu'ils ont saisie. 그러니까 막을 수가 없는 Et 거예요. donc, personne ne pouvait les empêcher. 여러분들 프랑스 복음화는 절대 목표입니다. L'évangélisation de la France, c'est l'objectif absolu de Dieu. 프랑스 복음화를 통한 유럽과 불어권 237 복음화는 절대 목표입니다. L'évangélisation de l'Europe, l'évangélisation de la francophonie à travers l'évangélisation de la France, c'est l'objectif absolu de Dieu. 그래서 그 무식한 제자들을 부를 때 나를 따라오너라 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되리라 이렇게 말씀하셨잖아요. C'est pour ça que lorsque Jésus appelait les apôtres qui étaient aussi ignorants, il les appelait comme pêcheurs d'hommes. 처음 그렇게 말씀하셨던 예수님께서 마지막에 하늘과 땅의 건세를 가지고 함께 할 테니까 모든 민족으로 제자를 삼아라. Jésus leur a dit dès le début qu'ils étaient pêcheurs d'hommes et à la fin de cela, il leur a demandé d'aller dans toutes les nations pour faire les disciples. 처음 부를 때부터 결론을 내려놓고 부르신 겁니다. Et donc depuis le début, il savait déjà la conclusion des choses. 여러분들 우리는 결론을 알고 있습니다. Donc nous connaissons déjà la conclusion. 우리는 이미 결론 난 겁니다. Nous sommes déjà arrivés à la conclusion. 일어나는 일들은 전부 다 과정입니다. Mais toutes les choses qui se passent dans notre vie, ce sont des 이때 processus. 믿음 고백하는 C'est à ce 겁니다. moment-là qu'il faut confesser la foi. 이때 복음 아닌 그 체질들을 갱신하는 C'est à ce moment-là qu'il 겁니다. faut renouveler nos natures qui ne sont pas à l'évangile. 할렐루야. 제자들 처음 부르자마자 마가복음 3장 13절에 원하는 자를 부르시고 함께 있다고 약속하셨잖아요. Dès le premier moment où il a appelé les apôtres, il leur a dit qu'il serait avec eux, qu'il a appelé ceux qu'il a voulu. 그리고 귀신 쫓는 권세를 주셨다고 했지 Et il leur a 않습니까? même donné l'autorité de chasser les ténèbres. 근데 마가복음 16장에 보면은 보좌에 앉으신 주님께서 그들과 함께 하셨다. Et dans Marc chapitre 16 versets 15 à 20, on dit que Jésus qui est assis sur le trône des cieux, 그리고 il est avec ses apôtres. 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파해라. Et il leur a demandé d'aller dans toutes les nations prêcher l'évangile. 할렐루야. 사도행전 1장 8절에 언약을 주신 하나님께서 이 언약 붙잡은 하나님의 자녀들에게 사도행전 28장에 보면 마지막 메시지가 나옵니다. Et à ceux qui ont saisi l'alliance de Actes chapitre 1 verset 8, il y a le dernier message des actes qui apparaît dans chapitre 28. 로마 감옥에 있는 바울이 이 복음을 전하는데 하나님 나라에 대해서 전파하는데 아무도 금하는 자가 없더라. Dans ces versets, on dit que Paul est en prison et personne ne pouvait arrêter le fait que Paul était en train d'évangéliser dans la prison. 그 여러분들 렘넌트 7명이 붙잡았던 언약을 한번 보세요. Mais saisissez également l'alliance que les 7 remnants ont saisie. 이 절대 언약입니다. C'était à chaque fois l'alliance absolue de Dieu. 자, 결론입니다. Conclusion. 절대 언약 붙잡고 가는 하나님의 자녀들한테는 절대 배경이 있습니다. Pour les enfants de Dieu qui ont saisi l'alliance de Dieu, Dieu les accompagne par l'arrière-plan spirituel. 우리의 백그라운드가 있다 이 On 말이에요. a un arrière-plan absolu. 할렐루야. 지금 막 코로나 바이러스가 막 확산되니까 나라들마다 다 빗장을 걸고 못 들어오게 하고 막 이렇게 하잖아요. Puisque le coronavirus est en train de se répandre dans plusieurs pays, il y a beaucoup de pays qui sont en train de fermer leurs frontières. 우리나라가 막 다 막혀버렸어요. Et même la Corée a été refusée, en fait, elle est refusée par plusieurs pays. 외교적으로 아무리 풀락해도 안 돼. Et on veut essayer de résoudre ces problèmes par relation étrangère, mais ça ne marche pas. 왜 상대 나라에서 막아버리니까. Parce que ce sont les pays qui reçoivent, qui ferment leurs frontières. 그 나라에는 그 나라가 결정하는 그게 가장 큰 권한이거든. Parce que c'est chaque pays qui fixe les règles des choses. 우리의 배경은 하나님 나라입니다. Mais notre arrière-plan, c'est le royaume des cieux. 우리의 배경은 성삼위 하나님입니다. Notre arrière-plan, c'est Dieu de la Trinité. 할렐루야. 그래서 저와 여러분들이 결론적으로 있잖아요. 나에게 그리스도는 누구신가? Et donc, 꼭 질문해야 됩니다. comme conclusion, il faut absolument poser la question qui est le Christ pour moi. 그래서 예수가 그리스도란 이 복음의 결론이 나야 돼요. Il faut arriver à cette conclusion qui dit que Jésus est le Christ. 여러분들이 왜 걱정이 되는 줄 아세요? Pourquoi
vous vous inquiétez aujourd'hui, 왜 염려가 되는 vous 줄 savez 아세요? pourquoi il y a des inquiétudes qui viennent? 왜 불안한 줄 아세요? Vous savez pourquoi vous êtes dans l'angoisse? 문제 때문이 아닙니다. C'est pas à cause des problèmes, 결국은 그리스도의 결론이 안 나서 불안한 거예요. c'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés à cette conclusion du Christ. 결론 나면 불안하지 않습니다. Si on est arrivé à la conclusion, il n'y a pas d'inquiétude à faire. 왜냐? 문제 속에는 하나님의 답이 있기 때문에. Pourquoi? Parce qu'on sait que derrière les problèmes, il y a la réponse de Dieu. 위기 속에는 하나님이 주시는 기회가 있기 On sait 때문에. que derrière les difficultés, il y a des opportunités données par Dieu. 어려움인 것처럼 보이는데 언약 붙잡은 자에게는 발판이 되기 Il 때문에. semble que ce soit des difficultés, mais pour celui qui a saisi l'alliance de Dieu, c'est une plateforme. 빨리 근본으로 돌아가야 됩니다. Et donc, il faut rapidement retourner au fondement. 정말 예수 그리스도가 내게 누구냐? Qui est le Christ pour moi? 진짜 결론 내야 됩니다. Il faut vraiment arriver à cette conclusion. 그래서 우리가 받을 수 있는 가장 큰 축복이 뭔지 Et 아십니까? quelle est la plus grande bénédiction que nous pouvons recevoir? 예수님을 바르게 아는 것입니다. C'est de connaître correctement Jésus-Christ. 할렐루야. 예수 그리스도를 바르게 아는 게 축복 중의 축복입니다. Connaître correctement qui est Jésus-Christ est la plus grande bénédiction. 골로새서 2장 2절에서 3절 말씀에 나와 있는 것처럼 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있다. Comme ce que nous voyons dans Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3, on dit que tous les trésors, toutes les connaissances du monde sont cachées dans l'Évangile. 이런 위기와 어려움이 왔을 때 그리스도를 더 깊이 알아가시기 바랍니다. Donc, à ce moment de difficulté, connaissez encore plus le Christ. 그래서 하나님이 그리스도를 통해서 우리에게 주신 절대 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Et saisissez l'alliance que Dieu nous a donnée, l'alliance absolue de Dieu à travers le 아니 Christ. 절대 계획을 찾아내세요. Retrouvez le projet absolu de Dieu. 지금 일어나는 모든 일들은 전부 다 여정입니다. Parce que toutes les choses qui se passent dans notre vie, ce sont des choses qui font partie de l'itinéraire absolu. 하나님 우리를 향한 목표가 있다니까요. Il y a aussi l'objectif que Dieu nous a donné, nous a fixé. 그 pour nous. 절대 언약 붙잡고 갈 때에 절대적인 배경으로 우리와 함께하는 Et 거예요. si nous avançons avec cette alliance absolue, Dieu nous accompagne par l'arrière-plan absolu. 할렐루야. 그래서 사도 바울이 우리의 시민권은 하늘에 있는지 C'est pour ça que l'apôtre Paul confessait que notre citoyenneté est dans les cieux. 로마 시민권이 답이 아니다 이 말이에요. Autrement dit, la citoyenneté romaine qu'il possédait n'était pas la solution. 세상에 의지할 것들이 답이 안 된다 이 말이에요. Autrement dit, les choses de ce monde ne sont pas des réponses pour nous. 진짜 답은 하나님께로부터 온다 이 Et 말이에요. que la seule solution peut venir seulement de Dieu. 할렐루야. 이런 어려울 때일수록 진짜 복음 붙잡고 언약소로 들어가시기 바랍니다. Et plus les temps sont difficiles, plus entrer dans cette alliance. 우리 조금 혹시 더 어려워져서 못 모일 수도 있습니다. Peut-être que les choses vont s'aggraver encore plus et que nous n'allons pas pouvoir se réunir. 그래도 괜찮아요. Mais même si c'est le cas, c'est pas grave. 하나님의 언약속으로 들어가시기 바랍니다. Il suffit d'entrer dans l'alliance de Dieu. 지금 우리 매일 9시에 유튜브 통해 갖고 기도회 하지 않습니까? Et tous les soirs, en fait, nous sommes en train de faire la prière à 21h tous les soirs. 한 10분 정도 메시지하고 기도 제목 나누고 합니다. Nous partageons la parole pendant 10 minutes et nous prions ensemble. 여러분들 계속 좀 붙잡으세요. Et donc, saisissez correctement ces alliances. 왜냐? 세상에 들려오는 뉴스 듣다 보면은요. 나도 모르게 불신앙이 생긴다니까요. Pourquoi? Parce qu'en écoutant les infos de ce monde, inconsciemment, on va créer des incrédulités en nous. 그게 불신앙이 다른 사람한테 피해를 입히고 막 다른 사람한테 금방 해를 입히는 건 아닌데 그게 쌓여가지고 하나님을 안 믿게 된다니까요. Parce que l'incrédulité ne va pas nuire à quelqu'un d'autre directement, mais avec le cumul des incrédulités, on va devenir des personnes qui ne croient pas en Dieu. 그걸 바꾸는 게 말씀이다 이 말이에요. Et ce qui change cette incrédulité, 그게 c'est la parole de Dieu. 언약이다 이 말이에요. C'est l'alliance de Dieu. 여러분들 절대 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez aujourd'hui l'alliance absolue de Dieu. 이 언약 붙잡고 승리하는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de triompher dans la semaine avec cette alliance-là. 왜 인터넷 앞에서 예배 드리고 있는 우리 귀한 성도님들 진짜 언약 붙잡으시기 Et à 바랍니다. tous nos membres d'église qui sont en train de suivre le culte en ligne, saisissez cette alliance. 기도하시겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 하나님께서 오늘도 우리에게 말씀 받고 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 Merci 감사합니다. de nous avoir donné la parole. Merci de nous avoir donné la grâce. 재앙 시대 때 변하지 않고 흔들리지 않는 절대 언약을 붙잡게 하여 주시옵소서. À cette époque de désastre, permets-nous de saisir l'alliance absolue qui ne change pas, qui va être accomplie. 아무도 막을 수 없는 절대 계획을 붙잡도록 인도하여 주시옵소서. Conduis-nous afin que nous puissions saisir le projet absolu que personne ne peut arrêter.
불신앙하지 않아도 되는 절대 여정 속에 있음을 깨닫게 하여 주시옵소서. Permets-nous de comprendre que nous sommes dans l'itinéraire absolu et que nous n'avons pas besoin d'être dans l'incrédulité. 반드시 성취되는 절대 목표 속으로 들어가게 하여 주옵소서. Permets-nous d'entrer dans l'objectif absolu qui va être accompli. 영원한 절대 배경을 누리는 우리 귀한 성도들 현장이 되도록 인도하여 주시옵소서. Conduis tous les membres d'église afin qu'ils se réjouissent de l'arrière-plan absolu, l'arrière-plan de Dieu. 예수 그리스도